ଜକାଇ ଆଖିଲୁ ମଇରେ ତୁଣ ପକା ଜକାଇ ଆଖିଲୁ ମଇରେ ତୁଣ ପକା ଚକା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚକା ଚନ୍ଦ୍ରମା ରଙ୍କ ମନ ତ गीत तो बोलला बेले बोलिबो गोटा स्वतंत्र कंठ जहार जेतिक अछि अच्छा ता भीतर गोटा बांती स्वर अछि रंक मन तो पाई पालटी लाणी की कोन हेबे रंक मन तो पाई पालटी लाणी हां सही जा सुआ चंचल सुआ सुआ धुरे रंक मन तो पाई छक्का हृदय दया करो एका मनरु मान मारी कना मो समकक्ष गायक कहनो समकक्ष कौन हला दरकार गोटे गप कहबी गोटे मिनिट रे गोटे राज्य थला सेठी जे राजा हबो 5 वर्ष 5 वर्ष पर से राजा को नहीं छाड़ दे आसीबे गोटे जंगल रे ताको खाइबे बाघ भालू हे सिंह समते देखंदी ये राजा जी हला कहला मते तो 5 वर्ष पर छाड़ी देबे कौन कला प्रथम वर्ष शिकारी पठेला से बण को जेते जंतु थे समूह मारदेला द्वितीय वर्ष लोक पठे की जंगल को सफा करदेला तृतीय वर्ष से जंगल को काटी जेसीबी नगई सब चाष जमी कला उडा बोरिंग बसई देला चाष हला चतुर्थ वर्ष कुड़िया जनबसती सब कला छोट छोट जगह लोक जाई धीरे धीरे जगह हो नथले सेठी पुळा जाई रहिले पंचम वर्ष को सेठी जनबसती गड़ी उठिला बड़ कोठा अट्टालिका करदेला 5 वर्ष पर पाली सइला आ जंगल नाही हिंस्र जंतु नाही ये राज्य को छाड़िला नुआ बसती रही निजे राजा हेला हो राजा हेला कौन तम जनबसती अच्छी मुझे निजे गोटा जनबसती गढ़ी सेठी राजा हिंची मु तम से जनबसती नाई ए सज्जन ए गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय राजा हरिश्चंद्र अयोध्या 14 भुवन रूपी गिरिशिर देशे पुण्य मेघ रूपी सुख सलील भरसे पुण्य मेघ रूपक जल वर्षा करुछि अयोध्या रे रिद्धि सिद्धि संपद स्वरूपी चारि नदी प्रवाहे मिले अयोध्या से पुण्य हवा रिद्धि प्रजा माने सुखरे अछंती केमिति वाल्मीकि सर्वदा विगत सदभि समुद्र इव सिंधु भी समुद्र इव गांभीर्ये भर्जन हिमवानिव विष्णु नाम सदृश वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शन नाराग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा सुन ये राजा प्रथम हरिश्चंद्र देखिया को केमितिया थेले देखिया को मनुष्य बलिया समय स्वल्प चढ़चढ़ हनी देखिया केमितिया थेले कवि सूर्य बलदेव रथ बोले सुंदर पण को कंदर पसम चंदन ठारु शरणापन्न क्षण विचक्षण लक्षण खेल सुंदरपण को राजा कंदर्प भलिया प्रजा मान प्रतिपालन करुले वैष्णव कवि भ्रमर बर राय काली बोला हला जे मन पइलानी गाय कंगर
ভ্রমর রায় কইলে কলে ভক্তি যেন শক্তি তারা যে ভক্তি জଣୁ ସର୍ବ କାଲି ନୁଣି ଶୁଖୁଆ ହେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ମଟନ ହେଲା ଭକ୍ତି ଜଣୁ ସର୍ବ ଶକ୍ତି ଧର ପଦେ ତା ରାଜ୍ୟ ନଥାଏ ବିପତ୍ତି ବିପଦ ନାହିଁ ପ୍ରଜା ମାନେ ଅତି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜା ସୁଖୀ କାଲିକି ପୁଅ ଖୋଲିବନି ରେ ତଣ୍ଟି ନର୍ମାଲ ପାଣି ଆଣ ଇଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଲେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଦବୁ ସେ ପିଇବ ଫ୍ରିଜ ରୁ କାଢିକି ଦେଲେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମତେ ସିଏ ହବନି ବାପା ଆଣେ କଣ ନା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ସର୍ବରିଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଶରୀର ସୁଖୀ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ହରି ର ଇଏ ପୋଡା ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଏକାଳେ ଯିଆ ଆଉ ପଛରୁ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଆଡେ ଅସୁବିଧା କହିବେ ସାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଯିଆ ହାରି କାଲି ତ ଘଣ୍ଟାଏ 5 ମିନିଟରେ ପୁଣି ପାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା କାଲି କୋଉ ପଇସା ନ ନେବେ କି ସିଏ ର ଶୁଣେ ଇଏ ସୁଖୀ ସଂସାରରେ ସିଏ ଯିଏ ପ୍ରଜା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ରାଜା ରାଜା ସବୁ ଥିଲା ସଭ୍ୟା ଥିଲେ ରାଣୀ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଥିଲା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରଣୀ ଥିଲେ ସୁରାବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ସଇ ତାକୁ ଯାହା କହିବୁ ବଟିକା ଦବ ସେ ଶୋଇବ ଚଞ୍ଚଳ ନହେଲେ ଆଜି ଶୁଆଇ ଦେବିନି କହିଲା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରଣୀ ଥିଲେ ର ଘରକୁ ଘରଣୀ ସୁନ୍ଦର ଗୃହେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାର୍ଯ୍ୟା କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା କି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଥିଲା ଏ ତମ ପ୍ରୋପାଇଟର କୁଆଡେ ଗଲେ ବିଆର ମୁଭିଜ ର ଖାଇବାକୁ କ ଚଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣିକି ଆସିବେ ଇଏ ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ନହେଲେ ସବୁ ବାଉଳା କରିଦେବି ତମ ଟିଆରପି ବଢିବନି ଫଲୋର କମିଯିବେ କହିଲା ରାଜାଙ୍କର ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ହେଲେ ସଭ୍ୟା ଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଅଭାବ ଥିଲା କଣ ମିଳିନଥିଲା ରାଜାର ଟଏଲେଟ ନଥିଲା
इंग्लिश कहनी ଆଉ तो 14 पुरुष की इंग्लिश बही मलाट देखी कहला टॉयलेट କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ स्पोकन इंग्लिश कहूँ କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ राजांगर सबू थिला हेले ହଗିବା ଘର ନଥିଲା कोଳରେ कौनसी संतान संतति नथिले राणींकर मन सेति पई सब बेले दुख राजा सेदिन प्रवेश कले गुटा निवृत्त प्रहर रे बसिछंती रानी डाकिले प्रिय प्रेयसी मोर ତାକୁ ଥାଳି କି ଆସେ सुन ଇଏ ଶୁଣିବ प्राण प्रिय କଣ କିଲୋ ପିସା प्रेयसी रो पुलिंग पीसा पीसा ना ताकू ता मामू डाकुथला सी कहला प्रिय କଣ କିଲୋ ଘଇତ ବାବୁ भईता बाबू कहला प्रिय सुन काहेंगी ମନ ଖରାପ चौपदीटाए पालार अंचल ये मु कहिछि जगतसिंहपुर माटी ଆଉ सेई चंपक वर्णना व्यतीत आउ चौपदी मन पड़ने हेले कौन हब ये डाकिला राजा डाकिले बांका गोलबाई ବାଙ୍କା कहले प्रिय एका मनरु मान मारी ପକାଲୋ केईटा का होची गणिबु का? एका मनरु मान मारी ପକାଲୋ पड़ुछि तो पादे मु ମାନ ଭାଇ ପକାଲୋ ପଡ଼ୁଛି ତ ପାଦେ ମୋ प्रिय सुनिबनी ନାମ ଝିଅ जकाई आखिलु मोइरे तू न जकाई आखिलु मोइरे चका चंद्रमा चका चंद्रमा रंक मन तो गीत तो बोलला बेले बोलिबो गोटा स्वतंत्र कंठ जार जति अछि अच्छा ता भीतर गोटा बांती स्वर अछि ଏ ବାନ୍ତି रंक मन तो भाई पालटी लाणी की कोन हेबे रंक मन तो पालटी हैं सही जा सुआ चंचल ଛୁଆ ଛୁଆ ଧୁଅରେ रंक मन तो पाई पालटी लाणी छगा हृदय दया करो एका एका मनरु मान मारी मनरु मारी कहला ए जदि अछि किछि मन कथा कुह ଭଲ ନାହିଁ ରେ गोटिए दुख कहले हे स्वामी कहबी कौन আমি कहबिनी कहा आगे कहीं ना मार्मिक वेदना कही हबनी पल्लिकवि नंदकिशोर बल बही शर्मिष्ठा मन पड़ी गले अरे मन पड़ी गले समस्ते जानती समस्ते अरे नीरव मन पड़ी गले संगे संगे बन पोड़ी गले समस्ते जानती बन रे निया नागिगला नीरवरे पोड़े मन नीरवरे मन पोड़े मन पोड़ी गले विश्व भुवनटा दग्धीभूत हो जाए हे प्राणप्रिय देवता तुम कौन जानी पारु न ये विपुल धन संपद आकु किए ग्रहण करिवो किए आकु भोग करिवो
ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଏତିକି ବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ବାଜିଲା। କଣ କଷାୟ ଦୁକୁଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କରରେ ବିପଂସୀ ଶୋଭିତ ଆରେ କରେ ଶିରସି ଯଜତି ସବୁ ତମରି ସୁବିଧା ବିକ୍ରମ ଆରତି नाड़ा थाए तुम कफ ठाए करदेवी साधना करती र की माण दउछलो कहला कोठी बेसी हैं बेड़ा रे झंकृत करी नारायण नाम गाई देवज्योति नारद परम कारुणिक भगवान सत्यनारायण सभामूल पालानुष्ठान समस्त कर्मकर्ता ग्रामवासी मानकर सर्व कल्याण करंतु अनुष्ठान को दीर्घ जीवन दिंतु समस्त सर्वरिष्ट कष्ट खंडन हो बोल आनंद एक बार हरि बोल र पैसा बाटी कर देखिलु कही दक्षिणा आण प्रभु सत्यनारायण कल्याण करंतु बिहार मुवीज एमती फॉलोअर बढ़ंतु आउर सी गोटे अनुष्ठान से अनुष्ठान मध्य दीर्घजीवी हो बोल आनंद एक बार हरि र हमर कायदा रे व्यापार करिया र बसु कायदा कायदा ना कटकणा र ए आ भला व्यापार हमर होछ तू क्या कहत तू ना आलू में कदी व्यापार होछ याम झुड़ी गांडुआ पाला अनुष्ठान अरे झुड़ी गांडुआ पाला अनुष्ठान कौन पैसा समत मरा है मोठी 600 ये झुड़ी गांडुआ पाला अनुष्ठान कौन कौन एनर्जी काम हम हैं पोता हो गला गुराए एबे पुणी दुकान बजार बसिया आहरी माटी पोता ही अरे झुड़ी गांडुआ पाला अनुष्ठान कौन ये
ଝୁଡି ଗାଣ୍ଡୁଆ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ ଝୁଡି ଗାଣ୍ଡୁଆ ପକେଇକି ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଏ ମାଟି ଝାଡି ଝାଡିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଡ ବଡରୁ ଏଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଲୋକ କୋଉଠି ହଉନାହାନ୍ତି କି ଏତେ ପ୍ରାଇଜ କୋଉଠି ମିଳୁନି ଝୁଡି ଗାଣ୍ଡୁଆ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁ କହିଲି କି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଠି ହଉଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ପୋଖରୀ ଅଛି ପଟିଆ ରାଜା ଖବର ଦେଇଥିଲା ଆସିବ ଦେଖା କରିବ ମତେ ଇଏ ଗାଁ ବାଲା ତ ମହା ଅଡୁଆ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁନି ତ ରାଜା କଣ ଆମ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦବ କେତେ ଲୋକ ଆଣିଥିଲା ପଟିଆ ରାଜା ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେଲା ଗଡ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେଲା କେତେ ଲୋକ କୋଦାଳ ଝୁଡି ନେଇଥିଲେ ବାଡେଇ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ କୁଦ ହେଇଗଲା ସେଇଟା କବିର ଚୌରା କୁଦ ଝୁଡି ଗାଣ୍ଡୁଆ ବାଡେଇକି କୁଦଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ଝୁଡି ଗାଣ୍ଡୁଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଉଛି ଆରେ ଝୁଡି କୋଦାଳ ବାଡେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ କୁଦ ହେଇଗଲା ଟି କେତେ ଲୋକ ଆଇଥିଲେ ବାଡେଇ ଦେଲେ କୁଦ ହେଇଗଲା ମାଟି କେଜାଏ ନାଗିଥିଲା ସେ ଝୁଡି ଗାଣ୍ଡୁଆ ଝୁଡିରେ ଆଉ କୋଦାଳରେ କେଜାଣି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମା ଭଗବତୀ সেই অনুষ্ঠানর কর্মকর্তা সমস্তଙ୍କର সর্ববিধ কল্যাণ করন্তু অনুষ্ঠানକୁ দীর্ঘ জীবন দিয়ন্তু দীর্ঘ পরমায়ু দিয়ন্তু बोल सर्वे आनंद एकबार हरि बोल সেদিন মন দুঃখরে বসନ୍ତି রানী কইলে গোটিয়ে দুঃখ মোর আনা দেবর্ষি নারদ আসিলেনি বিনারে ঝঙ্কুরুদ হଉଛି প্রভু নাম রাজা রানী উঠিলে দেবর্ষি নারদଙ୍କୁ স্বাগত কলে পবিত্র জলে পদ ধোই আসনে বসাইলে চরণে করি নমস্কার ছিলে সর্বসমাচার রাজাଙ୍କୁ প্রণিপাত কলে আসନରେ বসাই দেলে আরে ইয়ে মো ই সাউন্ড আমার কম্পমান হচ্ছে নীলকণ্ঠ সাউন্ড কে যাই মেশিন নাগিছি দেখে পুরা এক নম্বর সাউন্ড গহ গহি শুভুছি আজ টিকে ভড় ভড় হচ্ছে কি দোষ মোর নহ নৃসিংহ তার পানি পুরি নিচে আদরে ইয়ে ওদা এটা এতে ওদা কেমি হেলা পানি ঢালি দেলা এইথরে মনা কলনি তুমি সেদিন পানি ঢালনা ফড় ফড় হব প্রভু সত্যনারায়ণ কিয়ে কালিয়া বলদ শৈব কসরা বলদ তথা শ্রেয়ম কৃষ্ণা তু কুকুর বিরাড়ি গোড় ধারকা নাই পুଅ ପାଇଁ ହରିବୋଲ ଦିଅ ତାର ମନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ବାହାଘର ପାଇଁ ହରିବୋଲ ଦିଅ ତାର ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର ଅଲଗା କଣ ଖରାପ ହେଲା କାଳିଆ ବଳଦ ଶୈବ କସରା ବଳଦ ତଥା ଶ୍ରେୟମ କୃଷ୍ଣାତ କୁକୁର ବିରାଡି ଗୋଡ ଧାରକା କାଳିଆ ବଳଦ କସରା ବଳଦ ବିଲେଇ କୁକୁର ଏଇ ଆସିକିରି କାଳନ୍ଦୀ ଭୋଇଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ହବ କାଳିଆ ବଳଦ କେ ଅବଳନ ଦଦାତି ଜ ସଇତି କେ ଜଳରେ ବଳ ଦେଲେ ଯିଏ କାହାକୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଏ ହାତୀ କି କୁମ୍ଭୀରକୁ ହଁ ମାରୁଛି କସରା ବଳଦ କେ ଅସର ନିଧନ ଏତିଜ କେ ଜଳରେ ଅସର କୁମ୍ଭୀରକୁ ନିଧନ କଲେ ଯିଏ ଶ୍ରେୟମ କୃଷ୍ଣାତୁ କୁକୁର କୁକୁବଂଶ ଯଦୁବଂଶର ଅଧୀଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ବିରାଡି ଗୋଡ ଧାରକା ବିରାଡି ଗ ଯୁକ୍ତ ଅଡ ବିରାଡି ଗୋଡ ବିରାଡି ଗ ବିରାଟେ ଗଛତି ସଇତି ବିହିରାଟ ବିହି ପକ୍ଷୀରାଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗରୁଡ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗରୁଡ ଉପରେ ଗମନ କରନ୍ତି ଯିଏ ଅଡ କହିଲେ ଗୋଲାକାର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାହା ହାତରେ ବିଦ୍ୟମାନ সেই প্রভু নারায়ণ কালন্দীঙ্কর সর্বরিষ্ট কষ্ট খণ্ডন করি মনস্কামনা পূর্ণ করন্তু আনন্দ একবার হরি বল সেদিন দেবর্ষি নারদঙ্কর পদ ধৌত কলে রাজা রানী ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲେ দেবর্ষি নারদ কইলে যা যা এবে যদি চিন্তা কর তোমার পুত্র সন্তান প্রাপ্তি হব কিয়ে বইলে দেবর্ষি শুণ ভাগবত ভাগবত সেব তু বরুণ বরুণ নিশে প্রীত হেবে সন্তান
চিন্তা কর বরুণ যদি প্রীত হন্তি তাহলে তোমার পুত্র সন্তান প্রাপ্তি হব। রাজা সেদিন জলর অধিপতি দেবতা লক্ষ্মীଙ୍କର ପିତା ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବରୁଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ବରୁଣ ପ୍ରୀତ ହେଲେ। ହେ ରାଜା ମନସ୍କାମନା ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ କର, ଅଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ପୁତ୍ରଟିଏ ଦିଅ। ବରୁଣ ହଁ ଭରିଲେ, ଯଦି ପୁତ୍ର ରାଜା ହୋଇବ ଶୁଣ ମୋର ବଚନ। ମୋ ବଚନ ଶୁଣ, ମୋ ସର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷା କଲେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଦେବି। ସେ ପୁତ୍ରକୁ ମାରି ଯଜ୍ଞ ଯେ ରାଜା କରିବ ଶୁଣ। ଦେଲେ ନରବଳି ଯଜ୍ଞରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ହୋଇବି। ତାହାରି ରକ୍ତରେ ଆହୁତି ଦେଲେ ଯଜ୍ଞ ପାଇବି। ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ହେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ତମର ପୁଅଟାଏ ହବ, ସେ ପୁଅକୁ ମାରି ସେ ପୁଅ ରକ୍ତରେ ଯଜ୍ଞ କରି ଯଦି ହବିର୍ଭାବ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ତାହେଲେ ପୁଅ ହବ। ରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଜମା ତ ହବାର ନଥିଲା, ନ ହେଇଥିଲେ ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ସର୍ବ ଅରିଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସକଳ ରିଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ। କହିଲା ଇଏ ଯଦି ପୁଅକୁ ମାରିବ ତା ରକ୍ତରେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମତେ ହବିର୍ଭାଗ ଦବ, ଆହୁତି ଦିଆ ହବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପୁଅଟାଏ ଦେବି। ଯଦୁମଣି ଭଳିଆ ହେଲା, ଯଦୁମଣି ଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ହେଇଥିଲା ମଲା। ଯଦୁମଣି ସେଇଆ କହିଲେ, କହିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବଡ଼ ପଣ କରି ବସି ଅଛ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହା ତ ଦେଇଛ ତାହା ତ ନେଇଛ, ମିଛେ ଉଡ଼ାଉଛ ନେତ, ମିଛେ ଉଡ଼ାଉଛ। କରିକି ମାରିଲ, କରିକି ତାରିଲ, କୃପାନିଧି ବୋଲାଇଲ, ବଳି ଠାରୁ ଦାନ ନେଇ ଏ ଠାକୁରେ ସୁଦାମାରେ ମଣ୍ଡି ଦେଲ। ଯମୁନା କୂଳରୁ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରି ନେଲ ଗୋପୀ କାମ ହତ, ପୁରୁଷ ଭାସ୍ତଳେ ପାଞ୍ଚାଳି ଚିନ୍ତିଲା ତାକୁ ଦେଲ ଗୋଟି ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁ କରୁଛୁ କଣ? ଯାହା ଦେଇଛ ତାହା ନେଇଛ, ଏ ଶାସନ ଚଳିବନି, ଆଉ ଏ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏ କଳି ଯୁଗେ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ନୀଳଚକ୍ର ପରୁ ପତିତ ପାବନ ପତାକାକୁ ଧୋଇ, ଆଉ ଏ ଶାସନ ନ ଚଳନ୍ତି, ସେ ଯୁଗ ଗଲା, ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଏଣିକି ଟାଙ୍କୁ ଛେଚା ହବ, ଘରେ ପଡିବୁ ଆଉ ଉଠିବୁନି। ସିଏ ଯୁଗ ଗଲାଣି। ଏ ସଜନ ଯଦୁମଣି କହିଲେ, କହିଲେ ମନେ ରଖିଥା, ଯଦି ଏମିତିଆ ହବ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମନ୍ତାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ କାଢିଦେବି କାଚ ଖଡୁ। ପିଲାଟିଏ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଅଛି ନୟାଗଡ଼।
ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଣି ଦେଇଯିବି ତୋ ଦେଉଳ ଦୁ ଆରତାଟି ଠିକଣା ମୋହର ଲେଖି ରଖିଥାଅ ଘର ମୋର ଦାସ ଅନୁଦାସ କରି ରଖିଥାଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଖିମା ହେଇକି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ସେଇଆକୁ ବୋଲିବୁ, କିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଲେ। ନୂଆ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ ବୋଲିବ କଣ? କହିଲା ଦାସ ଅନୁଦାସ କରି ରଖିଥାଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ନାମ ଲେଖି ରଖ ଯଦୁମଣି ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଲାପିଲି ହବାର ନଥିଲା, ଏବେ କହିଲଣି ପିଲାକୁ ମାରିବି, ତା ରକ୍ତରେ ହବିର୍ଭାଗ ଦେବି। ବାପା ମା ପିଲାକୁ ମାରିପାରିବୁ ଆମେ? दर्शक बंधु आम प्रोग्राम आपको केमती लगला यार मतामत दिंतु, लाइक करूँ, शेयर करूँ, आ हाँ सब्सक्राइब करने को केवे भूलु। रोची नमस्कार।